Pemirsa, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menunjukkan ada sekitar 1,5 lowongan kerja untuk setiap pencari kerja. Hal ini karena minimnya para peminat kerja lokal. Sebagian pemilik usaha pun menyiasatinya dengan program visa kerja, sehingga menimbulkan atau memunculkan banyak kesempatan kerja bagi para pekerja migran, utamanya para pengungsi dari Ukraina. Pasar tenaga kerja ketat yang membuat pemilik usaha sulit mencari peminat kerja menandai kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat beberapa tahun terakhir. Ini juga dialami manajer sebuah perusahaan jasa konstruksi di negara bagian New Hampshire. I've been in business for almost 40 years, since 1986. And this year by far has been the most difficult year to try to recruit people. This market right now, there's nobody that really wants to do laborers type work. And you know, no matter what recruiting we do, communication, benefit packages is just they don't want, they hate to say it, but it doesn't seem like they want to be able to do anything they sweat. Dengan minimnya peminat kerja lokal, perusahaan ini lalu memperluas pencariannya keluar Amerika. The H-2B program, we're actually is getting seasonal visas, working visas for immigrants. And they basically become a good part of this company for us to be able to survive. Pekerjaan yang tak segera diisi warga lokal, akhirnya memang banyak diisi oleh warga pendatang. Data Depnaker AS menunjukkan sejak Januari 2020 hingga pertengahan 2023, jumlah angkatan kerja dari kaum imigran meningkat 9,5%. Pada periode yang sama, jumlah angkatan kerja lokal alias kelahiran Amerika hanya meningkat sekitar 1,5%. Di berbagai wilayah, minimnya minat terjun ke sektor-sektor manual memunculkan peluang kerja bagi para pengungsi, termasuk dari Ukraina. Di North Dakota misalnya, industri minyak serpih akhirnya melatih pekerja migran dari Ukraina. Now I got some job here in North Dakota, and I hope that soon the war will be over, and I can work here to get some money to help to my family. Pelatihan ini adalah kolaborasi perusahaan rekrutmen Buck and Grow dengan program bantuan pengungsi dari pemerintahan Joe Biden. Full employment where we are 2 or 3% unemployment, there's just not movement from other states like we saw 10 or 12 years ago. That's the main difference. So these employers are willing to try something else. And what you can find with a refugee population is that they're very needing an opportunity and very willing to work and open to what might come. And these employers are willing to try something different. So it seems like a good marriage of needs on both sides. Penambahan pekerja imigran ini juga dimungkinkan oleh telah pulihnya proses keimigrasian setelah lama terhenti akibat COVID. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda pamit, sampai jumpa.